Este é o pepino do mar. Ele existe en diferentes formas e tamaños. Talvez você já tenha visto um. E simplesmente não tenha dado muita atenção. Eu não o culpo. A nossa cultura realmente não faz justiça a ele. Mas esse organismo esteve por trás de um dos maiores eventos ecológicos e económicos já registrados aqui, nas Américas. Ele se tornou um alvo massivo da pesca, praticamente uma corrida do ouro, o que o levou à beira do desaparecimento, não só aqui, mas em várias partes do mundo. Meu nome é Enrique Andrés Esteves Hernández. E sim, essa história é real. Parece uma loucura, mas toda loucura tem uma explicação. É verdade que nós não temos muita empatia nem apreço por esse animal, mas na Ásia a história é completamente diferente. Mas por quê? É mais importante como esse valor chegou a gerar tantos problemas. Para entender tudo isso, precisamos começar por uma coisa. Isso não começou agora, começou há muito tempo. É por razões que hoje conseguimos compreender melhor. O pepino do mar é, ante tudo, um superalimento. Não estamos falando já de seu perfil nutricional, estamos falando de suas chamadas propriedades milagrosas. Hoje sabemos que o pepino do mar não é apenas um prato exótico. Do ponto de vista nutricional, ele é uma fonte extremadamente rica em proteínas de alta qualidade, com teores superiores ao de muitos peixes ou frutos do mar, e com baixas conteúdo em gorduras. Uma parte importante dessas proteínas corresponde ao colágeno, um componente essencial para a saúde do tecido conjuntivo e altamente valorizado tanto na alimentação como em aplicações biomédicas. Mas o que realmente torna o pepino do mar essencial não é apenas sua nutrição básica. É a sua riqueza em produtos bioactivos. Ele contém saponinas, glicosaminoglicanos e polissacarídeos sulfatados e outros metabolitos marinos que vêm sendo ampliamente estudados pelos seus efeitos biológicos. Em modelos experimentais, esses compostos demonstraram actividade antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobianas, além de capacidades de modular respostas inmunológicas e reduzir o dano oxidativo nos tecidos. Alguns desses efeitos vai ainda mais longe. Em estudos de laboratório, extractos de diferentes espécies do pepino do mar mostraram a capacidade de reduzir a proliferação de células cancerígenas e de induzir a apoptose, ou seja, a morte programada dessas células. Isso sugere que certos compostos presentes no pepino do mar podem interferir em mecanismos-chave que permitem o crescimento tumoral. Inclusive, foi observado que alguns açúcares complexos extraídos desses organismos podem bloquear enzimas associadas ao progresso do câncer, sem interferir em processos fisiológicos essenciais, como a coagulação de sangue. Em outros casos, moléculas específicas, como o frondoxide A, demonstraram que a capacidade de inibir a angiogênese, o processo pelo qual tumores formam novos vasos sanguíneos e crescem e se espalhar. É importante deixar algo muito claro. A maioria desses resultados vêm de estudos preclínicos, realizados em culturas celulares ou modelos experimentais. Isso não significa que o consumo do pepino do mar cura o câncer. Significa que esses organismos têm um alto conteúdo em esos compostos com alto potencial farmacológico. E isso nos ajuda a entender um pouco melhor o porquê durante séculos o pepino do mar foi tão valorizado. Na China, o consumo do pepino do mar remonta-se pelo menos até a dinastia Ming, durante os séculos XIV e XVII, quando a corte imperial incorporou o alimento na dieta do imperador e da realeza. Naquela época, ele não era visto apenas como um alimento nutritivo, mas como algo capaz de preservar a vitalidade do corpo e a longevidade do espírito. Seu valor era tão alto que possuiu um comparado ao ginseng do mar, símbolo de prestígio e poder. Durante a dinastia Qing, na alta gastronomia clássica chinesa, o pepino do mar tornou-se presença frequente nos banquetes mais luxuosos, coroando pratos servidos em festividades, celebrações e encontros sociais da élite, ao lado de outras iguais raras, como a barbatana do tiburão, o abalone e a sopa de ninho do pássaro. Comer pepino do mar não era algo comum.
era un símbolo de estatus. Apenas a élite económica e política podía darse o luxo de consumir ese tipo de alimento, e ofrecerlo en un banquete tradicional era una forma clara de demostrar respeto, poder e miancía, o conceito chinés de honra, reputación e prestigio social. Como pasar do tempo, especialmente nas últimas décadas, ese padrón comenzó a mudar. A medida que as clases medias creceran na China e no sudeste asiático, o pepino de mar deixou de ser un símbolo quasi exclusivo da rareza para se tornar en unha imagen iguaria de luxo, presente en grandes celebraciones, en presentes de prestigio e na gastronomía de alto padrão. Hoxe, alén de su papel na culinaria festiva, o pepino de mar tamén é asociado a propiedades medicinais, e ele é utilizado na medicina tradicional chinesa para aliviar dores articulares, fortalecer o sistema inmunológico e antioxiliar no tratamento de determinadas doenças. Tudo iso reforza aínda máis o valor percibido no mercado. Esa combinación entre tradición, saúde e prestigio social creó una demanda enorme que en un mundo globalizado encontró compradores dispuestos a pagar un precio extremadamente alto por un animal que hace tan solo pocos años en muchos lugares del mundo era tan solo un organismo invisible do fundo do mar. E todo iso, a historia, a súa cultura e as propiedades nos leva inevitablemente ao mercado. Cuando un organismo marino atinge ese nivel de valor económico, él deja de ser considerado tan solo un recurso, él se transforma en unha febre. Iso nos leva a noso caso, a península de Yucatán, que comenzou como unha pescaría entre tantas outras, rápidamente se transformou en algo diferente, unha corrida, pero dinero fácil. Antes do mercado do pepino de mar, o pescador vendía o quilo do peixe por 2 ou 3 pesos, e de repente aparece alguén e diz: esa parte da pesca que sobra, aquilo que você nem valoriza, eu compro por 15 pesos o quilo. Mesmo no peor dos escenarios, eso representa 7,5 veces más lo que ya ganaba. Agora imaginen meu salario de doutorando, que son en torno a unos 3.000 reais. Ahora imaginen que paso a ganar 22.500 reais por mes. Iso mesmo foi o que pensaron os pescadores. Jornadas de 8 horas pasaron a ser de 2 horas, e aquilo que ganaban en medio ano pasaban a ganarlo en menos de medio mes. E iso non foi algo puntual. Tentaron mantener ese ritmo por 3 anos. Mas a cada ano había menos pepinos do mar. 2 horas ya no eran suficientes. As jornadas se estenderan por 10 horas, e para tentar compensar o impacto, o precio subió de 15 pesos para 120 pesos o quilo, quasi 8 veces más do que valía fa solo 3 anos. Llegou un punto en el que con moito máis esforzo ganábanse o mesmo que antes con os peixes. En apenas 3 anos, solo 3, a febre do pepino de mar había devastado un ecosistema inteiro. Estamos falando de una reducción del 93% de la densidad poblacional. En otras palabras, de cada 50 individuos, restarán apenas 3,5 individuos. De acuerdo con los propios autores, o colapso fue tan severo
que mesmo após 3 anos sem pesca, as populações não conseguiram se recuperar. Foram criadas sete leis específicas para regular a pesca do pepino do mar, mas apenas das vedas e proibições formais de 2019, a pesca ilegal continuou. Un sinal claro de que as medidas tardías non foron suficientes para reverter a degradación. E é aquí que surge o verdadeiro problema. O pepino do mar non é apenas máis un organismo que pode ser extraído do océano. Ele é o que chamamos de ingeniero hologénico do ecosistema. E o que significa iso? Bueno, que ele non apenas vive no fundo do mar, ele o transforma. Ao se alimentar do sedimento, o pepino do mar oxigena o fundo, recicla nutrientes, controla a materia orgánica e mantén o equilibrio microbiano do sistema. Cuando ele desaparece, as coisas mudan radicalmente. O fundo comeza a se compactar, tórnase anóxico, a carga bacteriana aumenta e toda a base do sistema bentónico é alterada. Na península de Yucatán, a queda do pepino do mar non afectou apenas a unha especie. Ela repercutiu en diversas camadas do ecosistema, invertebrados, microorganismos, algas, os peixes demersales que antes eran da pesca, e na propia resiliencia de todo o sistema marino. Despois de ver o que acontece na península de Yucatán, a pregunta é inevitable. O que acontece cando un organismo adquire un valor extremadamente alto, mas o ecosistema ya non pode sustentar a súa extracción? No caso do pepino do mar, a solución foi clara, a aquicultura. E se hai un país que entendió iso antes que todos, foi na China. Non por innovación repentina, ni por concienciación ambiental, mas por unha razón moito máis simple. A demanda non paraba de crecer e o recurso natural estaba se esgotando. Foi así que comenzou un dos sistemas de agricultura máis complexos e particulares do mundo. Diferentemente de moitos peixes ou crustáceos, o pepino de mar non é un organismo simple de producir. Súa biología impone límites moi claros, e ele presenta crecimento lento, unha fase larval extremadamente sensible e unha transición crítica entre unha vida pelágica e unha vida bentónica. En outras palabras, non tolera erros. Cada etapa de su ciclo de vida exige condiciones muy específicas, desde la calidad de agua, o tipo de alimento, o sustrato, onde ocorre o asentamiento, os tipos de bacterias presentes na agua. Por iso, para comprender a agricultura do pepino do mar, é preciso, ante de todo, entender o ciclo de vida. Na China, a especie máis producida é Astichopus japonicus. O seu ciclo de vida comeza como a reproducción sexual, geralmente sincronizada con variaciones sazonais de temperatura e fotoperiodo. Após a fecundación, os ovos dan origen a larvas planctónicas que pasan por varias fases ben definidas. Primero siendo auricularia, después se transforman en doloriaria y pasan despois a pentácula. Durante ese período, as larvas permanecen suspensas na columna de agua e dependen exclusivamente de microalgas como fonte de alimento. Esa fase larval é curta, normalmente entre 10 a 14 días, porén extremadamente crítica. As larvas son altamente sensibles á cualidade de agua e á concentración do alimento, á estabilidade do sistema, á formación de biofilm e á carga bacteriana. Pequenas variaciones de temperatura, salinidade ou carga bacteriana a máis ou a menos poden resultar en mortalidades masivas. Por iso, na aquicultura, esa etapa é considerada unha das máis delicadas de todo o proceso productivo. O verdadeiro ponto de inflexión ocorre cando a larva antigue o estallo de pentácula. Nese momento, o organismo deixa de ser planctónico e se fixa ao sustrato, iniciando súa vida bentónica. Esa mudanza non é apenas física, tamén ecológica e nutricional. A partir de aí, o pepino do mar deixa de se alimentar de microalgas en su pesado e pasa a consumir biofilms, diatomeas bentónicas e materia orgánica asociada ao sedimento. É precisamente esa transición que torna o pepino do mar unha especie tan particular do punto de vista acuícola. A necesidade de manter unha columna de agua limpia e rica en microalgas, ao mesmo tempo que se dispone de un fundo enriquecido en biofilms e materia orgánica para permitir a metamorfosis, sen comprometer a calidade de agua, torna o deseño destos sistemas extremadamente técnico. O pepino de mar non é un animal filtrador, nem carnívoro, nem un herbívoro clásico.
Él é un detritívoro especializado íntimamente ligado ao fundo. En condiciones naturais, esta fase juvenil ocorre en fundos arenosos ou lamosos, ricos en materia orgánica e microorganismos. Na aquicultura, reproducir esas condiciones é un dos grandes desafíos técnicos. Além diso, o crecimiento do pepino de mar é relativamente lento. Dependendo da temperatura e da disponibilidade do alimento, poden ser necesarios 18 a 36 meses para atingir o tamaño comercial. En regiones como o norte de China, onde as temperaturas no inverno son baixas, o pepino de mar entra en un estadio de letargia metabólica, reduciendo drásticamente su actividad e su crecimiento. Ese fenómeno sazonal debe ser considerado en cualquier planeamiento productivo. En resumo, o ciclo de vida do pepino de mar imponen tres restricciones en aquicultura. Una fase larval extremadamente sensible, una transición bentónica crítica e un crecimiento lento condicionado pelo ambiente. Comprender esas limitaciones es fundamental para entender que a producción, así como ocurre con prácticamente cualquier organismo acuícola, comienza en sistemas extremadamente controlados, conocidos como hatcheries. Ou seja, instalaciones proyectadas para controlar de forma precisa a reproducción, a fertilización e a primeira fase do desenvolvimiento. Neses sistemas, o ambiente é ajustado deliberadamente para producir e sincronizar procesos que, en condiciones naturais, dependen de janelas temporais moito estreitas e de comportamentos reproductivos altamente específicos. Durante o período reproductivo, o pigmento ao redor do gonoporo se torna máis oscuro. Cuando os animais están prontos para desovar, apresentan un comportamento característico. Soben pelas paredes do tanque, agréganse próximo á superficie e adoptan posturas torsionadas para liberar os gametos na agua. O pico da desova ocorre generalmente entre as 21 horas e 24 horas, con un desfasamento temporal entre a liberación do esperma e a postura dos ovos que pode variar entre 10 a 1 hora. En hatcheries, a desova é inducido por diferentes métodos. O máis común é o xoque térmico, no cual os reproductores son transferidos para un tanque onde a temperatura é aumentada ou reducida entre 10 a 5 grados. Outro método ampliamente utilizado consiste na exposición a agua do mar irradiada con luz ultravioleta, generalmente por medio de irradiación de 10 litros de agua filtrada con una lámpara UV de 8 vatios durante 1 hora. Nesas condiciones, os machos costuman a liberar após cerca de 30 minutos, en cuanto as femias poden demorar até 45 minutos ou varias horas. En caso de no funcionar estas técnicas, se procede con productos químicos, a inyección de soluciones de KCl entre 0,5 y 1 mol por litro directamente no celoma é outro medio eficaz para inducir a desova en individuos maduros. Para un animal de medio kilo de peso húmedo, utilízase unha dosis de 5 ml, administrada en varias inyecciones parciais. Por fin, na producción comercial, é frecuentemente empregado un método combinado de exposición ao ar e irrehidratación, no cual os productores permanecen fora da agua por 45 ou 60 minutos ao atardecer e, enseguida, son reintroducidos en agua filtrada, desencadenando a desova aproximadamente 2 horas depois. Unha vez concluída a fecundación, o desenvolvemento dese ovo fertilizado até o asentimento do juvenil é notablemente rápido. Como hemos falado antes, durará en torno a 10 ou 14 días. Ese período crítico ocorre en tanques de cultivo larval, donde pueden ser integrados a pequenas hatcheries ou a instalaciones específicas dedicadas exclusivamente a esas fases no sistema a mayor escala. Nas hatcheries comerciales chinesas, o cultivo larval habitualmente é en tanques circulares de fibra de vidrio o plástico, con diámetros de 1,5 metros o 2 metros y profundidades de 1,5 metros. Así, estamos proyectando específicamente una imagen para minimizar o estrés hidrodinámico e facilitar o manejo. Esos tanques incorporan revestimientos internos de malla, permitiendo realizar de 2 a 4 renovaciones parciales de agua por día, sen a pérdida de larva e ao mesmo tempo conseguimos mantener una alta calidad de agua. As condiciones ambientais son rigorosamente controladas. A iluminación é mantenida entre 500 e 1500 lux e a salinidade entre 28 e 30 partes. A temperatura tiene que variar de 18 a 22 para esa especie, y sobre esos parámetros es posible trabajar con densidades larvales elevadas, de hasta 3000 larvas por litro, sin comprometer a sobrevivencia ou o desenvolvimiento. Nesas condiciones, una hatchery ben operada
puede producir de 3 a 5 lotes de larvas desenvolvidas, es decir, en su fase doloriaria. Esto lo puede conseguir a cada 2 meses. As larvas pasan sucesivamente pelos estágios de auricularia, auricularia intermedia, posauricularia e doloriaria, cada un con exigencias nutricionais específicas. Nos estágios auricularios, as larvas se alimentan principalmente de microalgas, incluyendo Nitzschia, Isocrisis, Paphodactylium donaliella o Tetraselmis, além do uso de levaduras marinas en algunos protocolos. Arrasados son formicidas de 4 a 6 veces por día, con concentraciones que aumentan aproximadamente de 2 a 5 por 10 elevado a 4 células al día, o de 4 a 7 por 10 elevado a 4 células mililitros al día, una fase más avanzada, claro. Una vez que las larvas alcancen la fase de doloriaria, aproximadamente entre 10 días a posfecundación, ocurre una metamorfosis e a transición definitiva de un modo de vida pelágico a un modo de vida bentónico. Nese momento, os individuos recién asentados, conocidos como pentáculas, son transferidos para as instalaciones de nursery, onde permanecen por un período prolongado que pode variar de 6 a 10 meses. O objetivo desa fase é permitir o crecimiento estabilizado fisiológicamente dos juveniles até que alcanzan un tamaño adecuado, ou seja, comercialización directa ou tamén transferidas para sistemas de engorde, onde a continuación o cultivo pode atingir até o tamaño comercial, que son de 150 a 250 gramos de peso corporal. Unha das características máis relevantes e problemáticas desa etapa é a extrema variabilidade no crecimiento individual. Dentro de un mesmo lote é común observar individuos que tienen un comprimento aproximadamente de 10 centímetros, en cuanto outros apenas ultrapasan algunos milímetros, mesmo após varios meses de cultivo. De acordo con as observaciones do autor, esa heterogeneidade non pode ser explicada apenas por factores ambientais ou de manexo, e probablemente posúe unha base genética, o que adiciona complexidade ao gestado de nursery e ao desenvolvimento das estrategias de selexao e clasificación. Do punto de vista operacional, o nursery representa a fase que ocupa a maior proporción do espacio físico dentro dunha hatchery de pepino do mar. O deseño e o tamaño das tipos do tanque varían considerablemente conforme ás preferencias do produtor e a escala de instalación. De modo geral, utilizanse tanques con volúmenes de 8 a 10 metros cúbicos, embora non sexa incomún o uso de tanques maiores alcanzando 20 a 30 metros cúbicos, con profundidades entre 1 a 1,5 metros. Esa fase constituye un gargalo crítico na produción acuícola do pepino do mar, tanto pela duración do ciclo cuanto pela elevada demanda do espazo, manejo e controles do crecimiento, condicionado directamente á eficiencia global do sistema productivo. Una vez superada esa etapa, o cultivo avanza á fase de engorde. Na aquicultura do pepino de mar son empregados principalmente 3 métodos para el sistema de engorde. El primero es el cultivo en viveros excavados, el segundo el cultivo en gallolas y el tercero, que es el más utilizado, el ranching o directamente o repogamento marino, llamado algunas veces. Cada uno de esos sistemas responde a condiciones ambientales, económicas y logísticas diferentes. Su amplificación es fuertemente realizada dentro de China. A maioría dos viveros actualmente utilizados para engorda do pepino de mar na China deriva de antigos viveros de cultivo de camarao, abandonados após surtos virais que afectan severamente a industria camaronícola, especialmente no norte do país. Diante desas perdas, moitos produtores optaran por reconverter súas instalaciones para o cultivo de pepino de mar, buscando unha alternativa económicamente viable. O tamaño de vivero varía considerablemente entre as propiedades, mas generalmente sitúase de 0,2 a 1 hectárea, con profundidades de 1,5 metros. Un elemento central desos sistemas é o sustrato, que desempeña múltiples funciones. Fornece superficie para o asentamiento, abrigo durante o invierno e o período de estivación, alén de servir de soporte para o desenvolvimento de biofilmes, que constituyen casi principalmente la fonte alimentar dos organismos. Os materiales utilizados como sustrato deben atender a varios criterios técnicos. El primero, no tienen que ser tóxicos, tienen que ser resistentes a la corrosión marina, para los productores tienen que ser de bajo costo y fácilmente disponibles. En provincias como Shandong, os principales materiais máis comunes empregados incluyen pedras, lagotas, redes e tubos de cimento.
que aumentan significativamente a complexidade estrutural do fundo do vivero. El otro ejemplo de cultivo de pepino mar es el cultivo en gallolas marinas. O cultivo en gallola é un método ampliamente utilizado nas provincias de Zhejiang e Fujian. Nese sistema, os produtores adquieren juvenis generalmente con unha densidade aproximada de 20 individuos por kilograma, provenientes principalmente de Shandong e Liaoning, e realizan engordas en gallolas o currais marinos por un período de 5 a 6 meses. Durante ese intervalo, os animais adquieren peso comercial en torno a 250 gramos por individuo. A principal vantaxe deses métodos é a redução do tempo de cultivo debido ás temperaturas da agua máis favorables nesas regiones en comparación con o norte da China, onde os pepinos do mar pasan por un longo período de dormencia invernal. En condiciones ambientais típicas de Shandong e Liaoning, o tempo necesario para que un individuo crezca 50 gramos ata aproximadamente 250 gramos é generalmente de un ano ou máis, o que explica a preferencia polo sistema en gallolas en regiones máis meridionais. O ranching, tamén denominado melloría marina, consiste na semeadura de juvenis do pepino de mar directamente sobre o fondo marino, permitindo que completen o seu crecimiento en condiciones naturais. Ese método é aplicado cando os juvenis atinguen comprimentos superiores a 3 centímetros e limiar a partir do cual a supervivencia aumenta de forma significativa. Para a semeadura, como hemos visto antes, se recomiendan juvenis con máis de 3 centímetros por individuo, pero en algunos casos, aún así, los productores prefieren directamente por juvenis menores, debido al menor costo de adquisición. Es verdad que esos individuos por 3 centímetros debajo de lo recomendado tienen tasa de supervivencia inferior, mas los ensayos históricos demostraron que, embora a supervivencia de los juvenis ser inferior al 1%, en comparación con valores próximos del 16% para los juveniles mayores, o retorno económico global pode ser semellante, dependendo do prezo de compra. Isto nos indica cuán realmente caro pode ser unha semente do pepino de mar. A densidade de semeadura recomiéndase generalmente inferior a 10 individuos por metro cuadrado, podendo ser ajustado conforme a disponibilidade de alimento natural. En condiciones óptimas, áreas semeantes con juvenis de 2,5 o 3 gramos pueden atingir tasas de recaptura superior al 80%, con individuos alcanzando lo que hemos hablado antes, entre 150 y 250 gramos de peso corporal, la talla comercial. O método de cultivo sustentable baséase na produción controlada das condiciones ecológicas óptimas do hábitat natural do pepino de mar, en oposición ao sistema intensivo fechado. De acordo con un modelo proposto por O, que é un autor coreano, o suceso do cultivo depende da adecuación simultánea das condiciones físicas, químicas e biológicas do ambiente. O sistema se conseguido considerablemente baixas temperaturas de agua de 12 a 18 grados, salinidades estables de 28 a 34 partes por mil e unha circularidade activa da agua, que favorece a mistura vertical e mantenga elevados niveles de oxígeno desenvolvidos, de normal por encima de 5 mg al litro. Diferente dos enfoques convencionais, que buscan minimizar o fluxo de agua, este modelo recoñece que as correntes relativamente intensas poden ser beneficiosas a promover a troca de nutrientes e manutención das comunidades bentónicas funcionalmente activas. Do ponto de vista do sustrato, o método sustentable utiliza fundos do tipo areia SAT con teor moderado de materia orgánica del 2,5 al 5,9%, completamente por rochas o blocos de grande porte que actúan como refugio de estructura tridimensional. Esos elementos non apenas reducen o estrés ambiental, como tamén aumentan a heterogeneidade do ambiente, condición considerada esencial para o crecimento e a supervivencia do pepino do mar. O componente biológico e central nesa abordaxe é a presenza de macroalgas e comunidades bentónicas diversas, é considerada fundamental, pois fornece de abrigo, alimento indirecto e establecimiento ecológico ao sistema. En particular, o modelo diferencia claramente dúas zonas funcionais. Unha área rasa ou interdais, con sedimentos máis finos e elevada cobertura algal adecuada para os juvenis, e unha zonas subteais con máis profundas,
con sedimentos mixtos e rosas de maior dimensão, preferidas por individuos adultos, cuyo tamaño corporal tende a aumentar con a profundidade. En conjunto, ese método sustentable fundamentase na integración de cultivo con o ecosistema, minimizando insumos externos e evitando a degradación do sedimento. A estrategia non visa maximizar a densidade de cultivo, mas sin optimizar a compatibilidade ecológica, permitindo unha produción máis estable, resiliente e alillada aos principios da agricultura ecológica. Após a captura, os pepinos de mar son inicialmente lavados cuidadosamente para remover arella, sedimentos e materia orgánica adherida ao corpo. Esa etapa é esencial pois cualquier residuo pode comprometer o proceso de secaxe e a cualidade final. Enseguida, os animais pasan por un proceso de cocimento ou escaldamento en agua de mar limpa. Esa etapa ten múltiples funcións. Primeiro, provocar a morte rápida do animal, fixar a pele, evitar a degradación dos tecidos e facilitar as etapas seguintes do procesamento. Normalmente, o cocimento dura entre 30 e 40 minutos con agua de mar próxima ao punto de bullizao. Após o cocimento, realízase a viscerasao. Un corte ventral permite a remoción completa das vísceras, seguidas de unha nova lavaxe interna, garantindo que o interior do organismo fique libre de residuos orgánicos que poden gerar odores ou deterioración durante o secaxe. Os corpos limpos son entón sometidos a un período de salga ou inversión en salmoura. Esa etapa contribúe para a conservación, promove unha deshidratación inicial e ajuda a estabilizar a textura do tecido antes do proceso de secaxe final. A secaxe é a etapa máis crítica de todo o proceso. Os pepinos de mar son dispostos en estructuras elevadas con grades ou cámaras de secaxe, geralmente expostos ao sol ou ambientes ventilados. O obxectivo é remover prácticamente toda a agua do organismo, até que o produto adquiera unha textura rígida e estable. Ese proceso pode levar varios días e exige cuidado constante. Unha secaxe excesivamente rápida pode endurecer a pele e impedir a deshidratación uniforme do interior, en cuanto unha secaxe lenta, demais, aumenta o risco de deterioración. Ao final, o produto seco, agora denominado bêche de mer, apresenta apenas unha fracción do peso original do animal vivo. É entón embalado, clasificado por tamaño e cualidade e destinado principalmente ao mercado asiático. Ese conjunto de etapas explica por que o pepino do mar non é apenas un recurso pesqueiro, mas un produto de valor agregado. O bêche de mer é o resultado de tempo, técnica e mão de obra especializada, factores que ajudan a comprender tanto o seu precio elevado quanto a precisión histórica exercida sobre os estoques naturais. Un dos primeiros grandes desafíos é a gestação de reproductores. Mesmo en sistemas altamente tecnificados, moitas hatcheries aínda dependen de captura de individuos salvaxes para mantener a produción. Iso cría un paradoxo. A agricultura surge para aliviar a presión sobre os estoques naturais, mas ao mesmo tempo você precisa de esos estoques naturais para producir a agricultura. Asociado a iso surge un problema silencioso, a diversidade genética. O uso repetido de poucos individuos pode reducir a variabilidade genética de las poblaciones cultivadas, afectando o crecimiento, a resistencia a doenças e a capacidade de adaptación e a mudanzas ambientais. Outro grande desafío está na reproducción inducida. A pesar de que existen diversos métodos, como ya hemos falado, o choque térmico, o estímulos ambientais, o por sustancias químicas, a eficiencia ainda varía moito entre as especies de ambos lotes. A falta de protocolos padronizados limita a previsibilidade e a escalidade da produción. A nutrición representa tal vez un dos gargalos máis complexos. Si você achaba que o pepino de mar non o comía, se equivoca, e se achaba que non comía rasado, se equivoca por dois. O pepino do mar, si é verdad, non é que sea un animal que demande moita nutrición, mas é un animal difícil de alimentar no cautiverio. Na naturaleza eles consumen, como hemos falado, biofilms, microorganismos e a materia orgánica asociada ao sedimento, un recurso altamente diverso e dinámico.
reproducir esa complexidade en sistemas artificiais é extremadamente difícil. Por iso, grande da pesquisa actual está enfocada no desenvolvimento de dados funcionais, como as relaciones, na incorporación de algas, como hemos visto antes con el sargazo, biofilms ou uso, por exemplo, de probióticos e prebióticos para mellorar o crecimiento e na eficiencia dos biofilms. A saúde animal é outro ponto crítico. Doencias como síndrome da úlcera cutánea poden causar mortalidades masivas en hatcheries e en sistemas de encorde. Ainda coñecemos pouco sobre os patógenos específicos que afectan o pepino de mar sobre os mecanismos inmunológicos, e sin coñecimiento, estrategias eficaces para prevención, manejo sanitario e bioseguranza parecen limitadas, lo cual complica ainda máis o mantener un organismo saludable e generar un producto visualmente bonito. Além disso, existe unha preocupación creciente con os impactos ecológicos da produción. A liberación de juveniles en sistemas de ranching sen planejamiento genético adecuado poden alterar as estructuras das poblaciones naturais e reducir a resiliencia. Si ben non é un problema moito grande porque é unha especie sobrepescada, é verdad que escapes genéticos se ha visto, por exemplo, en el caso de salmón, que pode afectar bastante a las poblaciones locales. En ese mesmo contexto é o que surgen os modelos máis promisores para o futuro. A integración do pepino de mar en sistemas de agricultura multitrófica integrada, o chamado sistema SIMTA, representa unha mudanza de paradigma. Nestes sistemas, o pepino de mar deixa de ser apenas un produto e pasa a actuar como un componente funcional do ecosistema, reciclador de nutrientes e estabilizador de sedimento. Ao combinar pepinos de mar con macroalgas, moluscos ou peixes, como o caso de China en las bahías de Shandong, é posible reducir impactos ambientais, aumentar a eficiencia do sistema e criar unha produción máis resiliente e sustentable. O futuro da agricultura do pepino de mar non depende apenas de producir máis, depende de producir mellor. Con máis coñecimento genético, mellor nutrizado, control sanitario robusto e integración ecológica, o pepino de mar pode deixar de ser un símbolo de colapso ambiental e se tornar en un ejemplo como ciencia, economía e ecología poden caminar juntos. Cuando olhamos para a agricultura do mar como un todo, fica claro que ela non é apenas un desafío técnico, ela é un espello de como lidamos con recursos de alto valor, de como a ciencia tenta responder a colapsos ecológicos criado pelo propio mercado, e de como a sustentabilidade deixa de ser un conceito abstracto para se tornar unha necesidade operacional. O pepino de mar nos obriga a pensar alén da produción. Ele conecta economía, cultura, ecología e ciencia en un solo organismo. É exactamente por iso que ele se tornou un dos modelos máis interesantes e máis desafiadores da agricultura moderna. No inicio deste seminario vimos un organismo extraño, discreto, quasi invisible para moito de nós. Un animal que, fora de seu contexto cultural, raramente chama a atención. Mais, ao longo deste percurso, ficou claro que o pepino de mar nunca foi apenas un organismo marino. Ele é alimento, medicina, símbolo cultural, mercadoría e ingeniero do ecosistema. Cando o seu valor económico explodiu, ele deixou de ser apenas parte do fundo marino e pasou a ser o centro de unha das maiores presas extractivas ya registradas para un invertebrado marino. O colapso observado en regiones como na península de Yucatán mostrou que o problema non foi a pesca en sí, mas a velocidade con o que o mercado avanzou moito alén das capacidades da recuperación da naturaleza. Hoxe, a ciencia nos coloca diante dunha escolla. A agricultura pode repetir os mesmos erros do pasado ou pode se tornar unha ferramenta de restauración, equilibrio e produción estable. O pepino de mar nos obriga a repensar como valorizamos os recursos naturais, non apenas pelo prezo que antiga no mercado, mas pelas funciones ecológicas que desempeñan e pelas consecuencias da súa ausencia. Tal vez, no fin, o maior valor do pepino de mar non esteja no produto seco exportado,
mas analizado que ele nos deixa sobre os límites, responsabilidades e futuro. Muito obrigado por haber asistido a minha apresentação. Espero que hayas aprendido algo novo y hayas tenido un buen tiempo. Por suerte he encontrado en internet un diseño animado que voy a colocar en modo de brincadeira junto con las referencias no final de este vídeo. Así que, sin nada, muy obrigado. Espero que tengas una muy boa tarde. Chao. Previously on Sea Cucumber.